गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स शुभ सकाळ पिलामाने आज आम आम भाषा आम साहित्य बहिर अष्टम चैप्टर को पढ़ा चैप्टर नाटी हूँ दयालु फकीर। ये फकीर शब्दर अर्थ कौन पिलामाने ना जे सांसारिक विषय को त्याग करथिबे से होचंती फकीर। जे प्रकृत जने साधु संत और महात्मा को आम फकीर कही था। फकीर इस्लाम धर्म रे मुसलमान संत को फकीर कहा जाए। फकीर संबल कहले होचंती ईश्वर। से सदासर्वदा लोक मानकर मंगल करथांती और ईश्वर को उपासना करथांती। भिक्षा को निजर वृत्ति रूप में ग्रहण करथांती। से फकीर विषय रे पढ़िबा। फकीर केमती थिले फकीर ना से दयालु फकीर थिले। तांकर गुण थिला दया। आमर भारत परंपरा रे अतिथि को देवता रूप में ग्रहण करा जायछि। अतिथि देव भव। ईश्वरंकर कृपा पाइबा पई आमे अतिथि को पूजा अतिथि को सेवा सत्कार करबा उचित। आमर कथावार्ता रे धीरता, आमर आचरण रे नम्रता, हृदय रे प्रसन्नता और भक्ति अतिथि प्रति रहिबा उचित। से केमिति फकीर बाबा तांकर अतिथि मान को सत्कार करिसेंती से विषय आम आज पढ़ा ए पाठ रे। ठीक अच्छे पिला माने तुम माने टिके बही प्रति ध्यान दियो। मु पढ़ुची। जड़े फकीर एक छोट कुड़िया रही ईश्वर उपासना करुथिले। सेथिरे केवल जड़े लोक सोई पारिबो। गोटे रातिर घटना। बाहर प्रबल बेगरे पवन बहुथिला। वर्षा बरसुथिला। केही जणे वर्षा पवनरो रक्षा पाइबा पई बाउंस कबाट रे आघात कला। फकीर भितर जवाब दिले, आस आस। लोक जनक भितर को पशि आसी पचारे, मु पानी रे भिजी जाइछि, कण टिके आश्रय मिलिबो। ए फकीर बाबा जनक गोटे छोट कुड़िया रे रहुथिले। कुड़िया शब्दर अर्थ होछि पिला माने माटी रे तयारी गोटे छोट घरटिए जार छात आमर चाड़ रे निर्मित होता है। और सी केमिति कुड़िया रे थिले ना जणे व्यक्ति जेमति सोई परिबो। बहुत छोट कुड़ियाटी थिला। गोटे रातिर घटना। बाहर बहुत जोरे वर्षा होतिला और पवन मध्य बहुतिला। सेही समय जणे व्यक्ति बाहर आसुछंती। सी कौन कहते जन लोक जनक भितर पशि आसी पचारुछंती, मु पानी रे भिजी जाइछि आज्ञा, कौन टिके आश्रय मिलिबो। एमती आसिकी तांको डाकुछंती। तांकर जो कबाट अछि बाउंस रे निर्मित कबाट रे ठक ठक करूछंती। ठीक अछि। तापर मु परवर्ती स्टैंजा को जाउछि। फकीर कहिले, निश्चय आस। एहा भितरे जणे सिना सोई पारिबो, किंतु दुई जण आराम रे बसी पारिबे। नियो ए गामुछारे पोछी पाछी होई बसी पड़। फकीर कहते हाँ निश्चय तुम भीतर को आस, कारण तुम वर्षा ओदा ही जाइछ। मु सिना जणे अच्छी ए भितर मु सोई पारुछि आराम रे, किंतु आमे दुई जण आराम रे बसी पारिबा। आ तांको तांकर गामुछाटी मध्य दउछंती आ सेथे तांको कहउछंती तुमे निजको पोछि दियो भलरे, कारण तुम माने जानिछ आमे वर्षा रे जदि ओदा ही जिबा हमको ठंडा हबो। तेणु फकीर बाबा तांकर गामुछाटी तांको दउछंती। ठीक अछि पिला माने पुଣି मोर परवर्ती स्टैंजा को जाउछि। किछि समय परे कबाट रे अन्य केही जणे आघात कला। फकीर कहिले, शीघ्र भीतर को पळे आस। बाहरे भारी वर्षा पवन, तुमे असुस्थ होई पड़िबो। एठारे दुई जण सिना आमे बसिछु, तीन जण बसिबाकू जागा हेबो नाही। आमे छेड़ा होई जिबा। किछि समय आउ जणे आगंतुक आउ जणे अतिथि कौन करछंती कबाट रे आसी आघात करछंती, बाडौछंती, ठक ठक करछंती। फकीर कहउछंती हाँ हाँ शीघ्र तुमे भीतर को पळे आस, कारण बाहर बहुत जोरे वर्षा पवन होतिला। आमर फकीर ताको कहउछंती तुमे असुस्थ होई पड़िबो। आमे सिना दुई जण एई छोटिया कुड़िया रे बसिछु, आ तुमे आसी आमे तीन जण हे जिबा। तीन जण कौन करबा, आमे छेड़ा होई जिबा। वर्षा रू निजको रक्षा करिया पे आमे कुड़िया भितरे छेड़ा होई जिबा। पुणी मोर परवर्ती स्टैंजा को जाउछि पिला माने।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଗଧ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଥରି ଥରି ଦ୍ୱାରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଫକୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଗଧ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କାରଣ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଗଧଟି ମଧ୍ୟ ଭିଜି ଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ। ଫକୀର କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅତିଥି 2 ଜଣ କହିଲେ, କଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଅତିଥି ତାଙ୍କୁ ଫକୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଫକୀର ବାବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ସ୍ଥାନ ଦେବେ? କାହାକୁ? ନା ଗଧକୁ। ଫକୀର ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ ତ, ସେ ଅତିଥି 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏହାକୁ କେଉଁଠି ପୁରାଇବା? ଫକୀର କହିଲେ, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିବ ତ ଏହା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଗଧ ସହ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଗଧକୁ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ଫକୀର ଗଛ ମୂଳକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଧଟି ଆସିକି କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଠକ୍, ସେତେବେଳେ ଫକୀର ବାବା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଧକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କବାଟ ତାଙ୍କର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଅତିଥି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଫକୀର ବାବା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଆମେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା? ଆମେ ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ସେତେବେଳେ ଫକୀର ବାବା ହସି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥାନ ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ଏହା କହିବା ଅର୍ଥ, ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି ସେଥିରେ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀତ ଫକୀର ବାବା ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଯେହେତୁ ସେ ଗଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଫକୀରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଫକୀର ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, ସେ ନିହାତି ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ଏହା କହି ଫକୀର ବାବା କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡିକି କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଫକୀର ବାବା କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ଆଦର କର, ଆଉ ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପ୍ୟାୟିତ କର, ଆଉ ଅତିଥିଙ୍କର ସୁସତ୍କାର କର। କାରଣ 3 ଜଣ ଯାକ ଅତିଥି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଅତିଥି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫକୀର ବାବା ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 3 ଜଣ ଯାକକୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ, ଯେମିତି ଆମେ ପଶୁ ହଉ କି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋକ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି, ତମ ଘର ପାଖରେ ଆସି କୌଣସି ପଶୁଟି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ତେଣୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଏହି କଥାଟିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଅତିଥିର ସେବା କରିବେ, ସତ୍କାର କରିବେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।